Pupunta kami sa 1 year death anniversary ni Lola Linda. Traffic sa EDSA guys. Ayun, maganda pag white pipan to. Thank you po. Thank you, Papa. Oh, Thank you, ba't mo na? Papa. Papa, tulog na to eh. Alas 12 na eh. Gising po. Hello, hello. Hello, guys. Loko-loko ni si Rino. Ayun na si Kuya Primo, oh. Di mo kaya to si Luna, babe. Ang gulo oh. Oh, may gyro dito oh. Baka inan niyo naman ako ng bopis. Parang bopis na agad to. Nalabi ko daan tayo. Ano ba yan? Look at you. Hi. Ate ko. Ate. Oh. Say hi. Say hi. Tita. Hi, vlog. Hi, bag. Asim yummy. Asim good. Asim good. Taan natin doon ang puntod ni Lola. Wow, magbablog. Hi. Si Rino. Hello! Hot daw, uwi na sa electric fan niya. Bumili tayo kay Lola. Hi, happy Father's Day to all fathers. I love you. Happy Father's Day. Ano? Happy Father's Day. Ano? Father's Day celebration yarn. Masyamang inasal kami, di ba? Hello guys! Hello! Ito! Hello! Si Pispe!